السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين والأستاذ مهيدي للمتوسط. مرحبا بالجميع. بعد ما حطينا ملخص بروجي 1 سيكونس 1، اليوم إن شاء الله نديروا مراجعة مع فرد مقترح بقوة. إن شاء الله تدوا نقطة ممتازة. قبل ما نبداو ما تنساوش لايكي بارتاجي أبوني. اللي يحب يحل الموضوع الرابط في صندوق الوصف. نقراو النص، نقراو الأسئلة ونجاوبوا مع بعض. Le petit chaperon rouge. Il était une fois une fille si jolie et si gentille que tout le monde l'aimait. Tous les habitants du village l'appelaient le petit chaperon rouge car elle portait toujours un bonnet rouge que sa grand-mère lui a donné. Un jour, elle rendit visite à sa grand-mère qui habitait dans la forêt, mais sur son chemin, elle rencontra un loup. Il s'approcha d'elle et commença à lui parler doucement. La petite fille confiante s'avança tout près, alors l'animal l'avala d'un coup. On chercha Chaperon Rouge pendant une semaine, mais on ne l'a pas trouvé. Un chasseur rencontra le loup et il lui ouvrit le ventre et en sortit la pauvre petite fille étourdie mais bien vivante. Depuis ce jour, le petit Chaperon Rouge ne parlait jamais au loup. هذا النص راكم قريتوه من قبل اللي هو لو بوتي شابرون روج ذات الرداء الأحمر. دونك نروحو نشوفو الآن الأسئلة. Choisis la bonne réponse. Ce texte est une bande dessinée, un conte ou un dialogue. Question 2. Qui est le personnage principal de cette histoire? Question 3. Pourquoi les habitants l'appelaient ainsi? Question 4. Réponds par vrai ou faux. Le petit chaperon rouge était un joli petit garçon. Le petit chaperon rouge s'est confié au loup. Le petit chaperon rouge a été avalé par un renard. C'est un chasseur qui a sauvé la vie du petit chaperon rouge. 5. Relève du texte la formule d'ouverture. B. Le synonyme du verbe mangea. 6. Complète le tableau à partir du texte. يعني من النص. CCT, CCL, CCM. 7. Mets les verbes entre parenthèses à l'imparfait de l'indicatif. Le petit prince obéir à ses parents. La petite fille se dirigeait vers la forêt. Chaque matin, le roi sortir pour chasser. Les villageois être heureux. Alors, question 8. Dans ce texte, l'auteur explique, raconte ou informe. La production écrite. L'école de ton petit frère organise un concours du meilleur conte. Ton frère veut y participer. قالك يعني انه المدرسه تاع خوك الصغير داروا مسابقه لاحسن قصه وخوك بغى يشارك فيها. il a trouvé un conte dont le début a été effacé. لقى قصه بصح يعني بدايه القصه ممسوحه. il t'a demandé de l'aider à écrire la partie qui manque. يعني انت خاصك تكتب معاه la partie qui manque اللي هي le début d'un conte اللي هي la situation initiale. Donc قالك ما تنساش la formule d'ouverture, le personnage principal, le lieu, le temps, complément circonstanciel, conjugue les verbes à l'imparfait et le titre de l'histoire. يعني tu proposes un titre, انت تقترح وعطاك la boîte à outils فيها des noms, des verbes et des adjectifs. انت تختار منهم. المهم تكتب له une situation initiale. اللي يحب يحل الموضوع يدير بوز لا فيديو ويروح يحل الموضوع. ما تنساوش ابونيو في صفحة الفيسبوك دروس الفرنسية مع أم يقين والأستاذ مهيدي. ماذا بكم ديروا ابونيو للصفحة. دروس الزوم كذلك موجودة. اتصلوا بنا في الفيسبوك ما كاش مشكل. دونك نبداو في قراءة القصة لو بوتي شابرون روج. نعرفوها باللي ذات الرداء الأحمر كما قلنا. نروحو لا بروميير كيستيون. سو تكست est une bande dessinée, un conte ou un dialogue. حنا نعرفو بلي رانا في لو كونت في القصة الخيالية. et l'auteur واش يدير il raconte. le conte مع l'auteur raconte. donc le type du texte est un conte. il est narratif. le type du texte est narratif. narratif سردي. le texte est un conte قصة. qui est le personnage principal de cette histoire? alors le personnage principal c'est le petit chaperon rouge. هذه ما كاش اللي ما يقدرش يجاوب عليها. alors هو قالك الشخصية الرئيسية ما قالكش لي بيرسوناج. قالك لو بيرسوناج برينسيبال. بصح لو كان يقولك لي بيرسوناج
تخرج par exemple le petit chaperon rouge, le loup et le chasseur. هادو ثلاثة راهم كاينين كامل في القصة، بصح هو قال لي principal الرئيسي. Pourquoi les habitants l'appelaient ainsi? L'appeler comment? L'appeler le petit chaperon rouge. أنا هادي pourquoi هي لماذا. Les habitants l'appelaient ainsi. نروح نحوس في النص التاعي. Tous les habitants ها هي لا l'appelaient le petit chaperon rouge. Donc pourquoi لماذا نصيب الجواب car لأن ولا parce que ولا pour. Donc ندي الإجابة منا حتى لهنا ولا نكمل حتى للنقطة. Donc ندير هنايا car elle portait toujours قالك لماذا يعني les habitants السكان يعيطوا لها le petit chaperon rouge car elle portait toujours un bonnet rouge. كانت تلبس دائما un bonnet rouge. تقدر تكمل حتى que sa grand-mère lui a donné. صح. Réponds par vrai ou faux. صحيح أو خطأ. Le petit chaperon rouge était un joli petit garçon. لا هي كانت une fille. donc هنا faux. كلمة واحدة دارت لي كلش خطأ. Le petit chaperon rouge s'est confié au loup. نعم هي elle rencontra un loup. من بعد confiante. La petite fille confiante. دارت فيه الثقة. donc هنا vrai. Le petit chaperon rouge a été avalé par un renard. حنا في القصة ما عندناش كاع un renard. عندنا un loup. donc faux. C'est un chasseur qui a sauvé la vie du petit chaperon rouge. Oui, هنا le chasseur rencontrait le loup. ها هي là bien vivante. قال لك il sortit la pauvre petite fille étourdie, دايخة, mais bien vivante, حية. donc il lui a sauvé la vie. شكون هو le chasseur. donc c'est vrai. Alors la formule d'ouverture هي العبارة الافتتاحية اللي يبدأ بها النص اللي هي il était une fois. نكتب هنايا il était une fois. هذه العبارة الافتتاحية la formule d'ouverture. Le synonyme du verbe mange هذا c'est un verbe. لازم انت تاني تلقى un verbe وعنده نفس المعنى وتقريبا نفس التصريف. في النص عندنا avala أكل. donc avala mangea ce sont des synonymes. نزيدو نكملو مع بعض. alors عندي le CCT. CCT هو الزمن. في القصة تاعنا عندنا il était une fois. نقدر نكتب il était une fois ولا un jour. زمن واحد اليوم. CCL الزمن المكان. المكان ما نلقاش غير لا فوري وحدها. حذاري كيما هنا يروح يكتب لك فيلاج. خطأ. لازم لانديكاتور دو ليو والمكان. dans هو l'indicateur plus le lieu. dans la forêt. donc نكتب هنا dans la forêt. CCM قلنا يكمل ما. pauvrement, heureusement, malheureusement, doucement, doucement بكل بطء. doucement. voilà. نروحو l'imparfait. حذاري ما بين الأفعال deuxième groupe, premier groupe et troisième groupe. Le petit prince obéir. Obéir c'est un verbe du deuxième groupe. alors نقول نكتب le radical نحذف الIR. le petit prince هو il. donc ندير IT. obéir. نجي لهنا se diriger. نكتب se. نكتب le radical نحذف ER تاع premier groupe وندير la petite fille هي elle se dirige. à sortir. هذا sortir بزاف يغلطوا فيه. يشوفوا IR يقول لك verbe du deuxième groupe. لا c'est un verbe du troisième groupe. عندنا احفظ هذه الأفعال من فضلك. sortir, partir, dormir, venir, tenir, devenir, revenir. هادو كاع troisième groupe. حذاري تتحشالك وديرهم كيما obéir, finir, réfléchir, choisir. هادو deuxième groupe. بصح sortir, partir, dormir, venir, tenir. هادو troisième groupe. ça veut dire غادي نكتب le radical نحذف IR بصح ما نديرش I2S مباشرة. le roi ندير AIT
خاطش علاه troisième groupe وقلنا troisième groupe في l'imparfait يتصرف كيما premier groupe AIS AIS AIT IONS IEZ AIENT les villageois être يولي هاك هنا ندير هاد l'accent هكا AIENT parce que les villageois اسم جمع donc يدير تاع il avec S. Alors l'auteur explique, raconte, informe. حنا قلنا le texte c'est un conte. Le type تاعو narratif. Donc الكاتب raconte يحكي. Très bien. الآن نروحوا للوضعية الإدماجية. قال لك دير لي قصة. بصح كتب غير le début de l'histoire. بداية القصة فقط. دونك نقدروا نكتبوا بداية القصة كما تحب انت. يعني المهم تحترم يعني مقاييس معايير هاد لو ديبي دو ليستوار. حنا باغ اكزومبل نقولوا ساندريون. انت باغ اكزومبل دير لو بوشرون، باغ اكزومبل بلانش نيج كيما تحب. المهم باش نبدا بالعباره الافتتاحيه. il était une fois ولا il y a bien longtemps ولا autrefois كيما تحب. فاصله هذه قصه خياليه يعني تقدر تخيل كيما تحب. une petite fille on va dire طفله صغيره نجم نقول اسمها. دونك كي نبغي نقول كي اسمها ولا اين تعيش دائما نقولوا كي التي الذي كي s'appelait هنا ندير AIT l'imparfait qui s'appelait Cendrillon. نقطة. alors elle شكون هي elle c'est Cendrillon باش ما نديرش التكرار. تعيش بندير le lieu vivait avec sa marâtre زوجة الأب اللي تكون شريرة et ses deux filles. ها ونحبس. كاين اللي يزيد يقول elle travaillait par exemple باسكو نعرفوا هذا القصة تاني AIT l'imparfait jour et nuit et dormait كانت تنام باسكو رانا نوصفوا كاع لا سيتوياسيون انيسيال. الفقره الاولى تعطي يعني الوصف ومن بعد الاحداث يدخلوا في الفقره الثانيه. اي دورمي بري دو لا شوميني هذه كامل راكم تعرفوها التلاميذ يعني ما شاء الله راهم حافظينها. فوالا بصح تقدر تتوقف هنا مش مشروط نزيد ترافايي دورمي تو. الا عطاها لك زيدها ما عطاها لكش الجدول ما تزيدهاش. المهم درنا لا فورمول دوفرتور درنا لو تيتر les verbes درناهم في l'imparfait s'appelait vivait travailler dormait. واش درنا تاني le personnage principal الشخصية الرئيسية هي la petite fille اللي هي Cendrillon. d'accord. درنا هنايا et ces deux filles dans un château. le lieu dans un château منساوش المكان. alors elle vivait avec sa mère et ses deux filles dans un château اللي هو CCL تاعي. elle travaillait jour et nuit حتى هذا jour et nuit c'est un CCT زمن et dormait près de la cheminée تاني هذا CCL مكان jour et nuit نهارا ليلا زمن près de la cheminée قريب من الشوميني مكان. donc les CCL راني درت البيرسوناج درت لا فورمول دوفرتور كيما نحب كيما لو بوشرون. تقدر تقول il était une fois un pauvre homme qui vivait avec sa femme dans une cabane, vieille cabane. Il, par exemple, coupait le bois pour vivre et vendre le bois pour vivre. D'accord. Couper et vendait le bois pour vivre. كان يقطع ويبيع الحطب ليعيش. Couper et vendait le bois pour vivre. خلاص. Il était une fois un vieil homme ou là un bûcheron qui vivait avec sa femme dans une vieille cabane. كان يعيش مع زوجته في كوخ قديم. il coupait كان يقطع et vendait le bois ويبيع الخشب pour vivre. هذه c'est une situation initiale. فوالا وصلنا لنهاية لا فيديو. جيسبر عجبتكم. ما تنساوش ديروا لنا لايك ابوني اي بارطاجي باش نزيدوا الفيديوهات وشكرا.